رخ کریں گے لاہور کا. وزیر اعلیٰ بلوچستان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. کنفیوژن کا شکار ہے کہ جی یہ سیاسی مسئلہ ہے. کون سا سیاسی مسئلہ ہے؟ ملیٹنٹس ہیں, انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے. سیاسی مسئلہ الیکشنز میں ہو سکتا ہے, آج کوئی ہو سکتا ہے کسی کو الیکشن ریزلٹس پہ اعتراض ہو, اس کے لیے کانسٹیٹیوشن نے فورمز دیے ہوئے ہیں, وہاں پر چلے جائیں. اور سیاستدان آپس میں الجھتے بھی ہیں, سلجھتے بھی ہیں. تو سیاسی مسائل تو باقی پاکستان میں مجھے نظر آتے ہیں. بلوچستان میں کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے. بلوچستان میں تو سمپلی ملیٹنٹس ہیں, دہشت گرد ہیں جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں. پھر لوگ اکثر کہتے ہیں, آپ کے ہاں بھی یہ وائسز آتی ہیں کہ مذاکرات. دیکھیں مذاکرات کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے تو میں کسی سے بھی مذاکرات کر سکتا ہوں اگر مجھ سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کا فریم ورک ہے. اس سے باہر اگر کوئی آزادی کی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ یہ جس نے 23 معصوم شہریوں کو شہید کر دیا بسوں سے اتار کے, اس سے میں مذاکرات کروں جا کر اس کو میں کیفر کردار تک پہنچاؤں, یا اس سے جا کے میں بھیک مانگوں کہ آپ میرے ساتھ مذاکرات کرو؟ ناٹ ایٹ آل, کسی کاسٹ پہ بھی نہیں. وہ عدالت میں پیش ہوں گے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گے. ایک ایک کر کے اگر سوال پوچھ پنجاب کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک سیف سٹی پروجیکٹ یہاں پر چل رہا ہے, تو بلوچستان کے اگر اتنے مستقبل بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سی پیک کے دیگر معاملات ہیں, تو وہاں آپ اس لیول کے اوپر سیف سٹی پروجیکٹ کیوں نہیں بناتے کہ جس میں کوئٹہ اور بلوچستان کو سیو کیا جا سکے اور ہر موومنٹ میں نظر رکھی جا سکے؟ کیا اتنی مار پڑ رہی ہے مستقل طور پہ؟ دیکھیں سٹیز میں تو سیف سٹی پروجیکٹس آلریڈی موجود ہیں, لیکن یہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ کوئٹہ کیپٹل سے جدھر یہ واقعہ ہوا ہے 500 کلومیٹرز دور ہے. آپ کا پورا پنجاب 500 کلومیٹر نہیں ہے. تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پورے بلوچستان کو کیسے سجڑے. لیکن ہماری کیپیسٹی ہے, یہ ہمارا فرض ہے, اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری سے مبرا نہیں ہوں گے. جی شفیق سے دیکھیے, ایک تو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ دیر از نو آرمی ان بلوچستان. ملٹری آپریشن نہیں ہے. کوئی ملٹری کی پریزنس کوئٹہ میں کنٹونمنٹس میں ضرور ہے, لیکن یہ پیرا ملٹری فورس ہے. اور تھریٹ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے ملٹری کا استعمال کوئی گناہ نہیں ہے. ہم نے اسی لیے اپنی یہ انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں کہ وہ تھریٹ کو, اس چیلنج کو قبول کریں. تو یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے کہ ملٹری کو یوز کیا جائے. پیرا ملٹریز جو ہے, جو ایف سی ہے ہماری, ایف سی نارتھ ہے, ایف سی ساؤتھ ہے, پولیس ہے, لیویز ہے, سی ٹی ڈی ہے, یہ کام وہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. جہاں تک سوات طرز کی آپریشن ہے تو دیکھیں ابھی اس کی ضرورت اگر پڑے تو بالکل کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے ہاں کائنیٹک اپروچ جو ہماری ہے وہ بالکل سمارٹ کائنیٹک اپروچ ہے. وہ آئی بی اوز ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلے, بیکاز سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں. انیمی کا پتہ نہیں ہے, فرینڈ کا پتہ نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے وہ لوگ ہیں. تو اس میں ظاہر ہے مشکلات اور چیلنجز ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم چیلنجز سے نپٹیں. کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کی اکانومی سے. آپ لوگ پچھلے 7-8 ماہ سے 70 سال سے بات کریں تو یہ اس طرح کے ٹیررزم سے نبرد مادہ ہیں, لیکن جو اصل میں آپ کے اوپر جو آ رہی ہے بات کہ جو بلوچستان ہے, جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کو رائٹس نہیں ملتے, وہ ہمیں بتائیں وہ کون سے رائٹس ہیں جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں. تو بتائیں نا. کیا آپ کو پتہ ہی نہیں؟ رائٹس کی تو جنگ ہی نہیں ہے. کون سے رائٹس کی جنگ ہے؟ اگر اجازت دیں تو کمپلیٹ کر لو. رائٹس کی جنگ تو نہیں ہے. کون سے رائٹس؟ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے, جو ڈیولپمنٹ لاہور میں ہے وہ کیا گجرانوالہ میں ہے, جو کراچی میں ہے کیا وہ کشمور میں ہے, جو پشاور میں ہے کیا وہ مردان میں ہے. تو دس از ان پیرلل ڈیولپمنٹ. یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. جو لڑ رہا ہے دیکھیں وہ ہمیں کنفیوز کر رہا ہے. دیکھیں ابھی ایک انفارمڈ جرنلسٹ یہ کہہ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کنفیوزڈ ہیں, ہم اس وائلنس کو لے کے کنفیوزڈ ہیں. بالکل کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف دہشت گردی ہے. ہمارے رائٹس آج تک بلوچستان کے جو ڈیو رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ رائٹس آپ کو دیتا ہے. این ایف سی ایوارڈ میں پنجاب نے اپنا شیئر ہمیں دیا ہے, تو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو پنجاب اینڈ وی آر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ رائٹس کی جنگ نہیں ہے, یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ ایک ایشو ہے. لوگ ڈپرائیوڈ ضرور ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وائلنس کا رائٹ ان کو دے دیا جائے. وائلنس کا رائٹ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے. وائلنس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, اور اس کے بعد اس کی کسی اور کو اجازت نہیں دی جا سکتی.
پورے پاکستان میں اگر آپ تھوڑا سا فرق دیکھیں کہ بلوچستان اور باقی صوبوں میں کیا فرق کہا جاتا ہے کہ بلوچستان باقی صوبوں سے پیچھے رہ گیا، اس کی وجوہات بتائیں. پتہ چلتا ہے کہ سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہیں. وہ یوں ہے کہ اگر یہاں کسی بھی اور صوبے میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے، کچھ تعلیمی ادارہ بن رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو وہاں کا جو سیاستدان ہے جیسے میں ترقیاتی فنڈ حاصل کیے تھے، اس کا 20 سے 30% اس کی جیب میں چلا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن بلوچستان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں سے 100% ہی اس شخص کی جیب میں چلا جاتا ہے. یہ آپ کا ایک یہ گزارش سنیں، یہ فرق ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ عوام اس تنگ ہے؟ آپ کا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ 100% کسی کی جیب میں چلا جاتا ہے. ضرور بیڈ گورننس ہے اور بیڈ گورننس کی وجہ سے ضرور ایشوز ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلوچستان میں کوئی ترقی کا عمل ہو ہی نہیں رہا. بلوچستان جو 1971 میں جب اس کو سٹیٹس ملا صوبے کا، اس وقت بلوچستان میں 1 یونیورسٹیز تھیں اور آج 11 یونیورسٹیز ہیں. تو اس وقت کالجز جو تھے وہ 2 گرلز کیڈٹ کالج سو اینڈ سو آن. تو بلوچستان کی اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کی جو پکچر آپ لوگوں کو پینٹ کی گئی، جو نیریٹو آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، وہ نیریٹو درست نہیں ہے. تو درست نیریٹو کے لیے ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم ایک چیز ہوتی ہے. وہ بدقسمتی سے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی اب پیچھے جاتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کے لیے وہ کرتے ہی نہیں ہیں. سویپنگ سٹیٹمنٹس اس لیے آتے ہیں. لاسٹ کوشچن میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، اور پنجابی کا خون بایا نہتے وہ شہری ہیں جو ٹریول کرتے ہیں بلوچستان کے لیے، ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ ماضی میں ایسے اور محفوظ کوئٹہ کا سفر کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو ان کا کیا پیغام؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ پنجابی کا خون نہیں بہا، یہ پاکستانی کا خون بہا ہے. پلیز اس کو ایتھنک ڈویژنز پہ مت لے کے جائیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے پاکستانیوں کا خون بہایا ہے، کسی پنجابی کا خون نہیں بہایا. یہ دہشت گرد بلوچوں کو بھی اسی طرح مار رہے ہیں، یہ دہشت گرد پشتونوں کو بھی اسی طرح مار رہے ہیں. وہ چاہتے یہی ہے کہ ہم اس ڈویژن میں جائیں، وہ چاہتے یہی اور ہم اس ڈویژن کو انکریج نہیں کر سکتے. ہم سب کی پہچان صرف اور صرف پاکستانی ہے. 1947 کے بعد پہلے ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد میں بلوچ ہوں، آپ پنجابی ہیں، کوئی پشتون ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی سرائکی ہے. پہلے ہم پاکستانی ہیں. ینگسٹر بچے آپ سوال کر لیں. آپ لاسٹ سوال. سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر یہ پہلی مرتبہ تو ہوا نہیں. بلوچستان کے اندر 1 سال نہیں بلکہ کئی سالوں سے، میرے خیال میں کئی دہائیوں سے آپریشن چل رہا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن سر سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ کا جو ایک فیلئر ہے، پاکستان کے پاس نمبر 1 ایجنسی اگر کلیم کرتی ہے کہ پاکستان دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ISI، سر وہ ایک رپورٹ بھی تو پیش کرتی ہوگی کہ بھائی یہ جو فیلئر ہے، پہلے تو آپ یہ چیز کلیئر کریں کہ یہ جو مطلب 23 لوگ شہید ہوئے ہیں، کیا یہ فیلئر ہے یا نہیں ہے؟ اگر مطلب یہ اسٹیٹ کا ایک فیلئر ہے تو سوال یہ ہے، اگر اسٹیٹ سے فیلئر نہیں مانتی تو سوال یہ ہے کہ جب تک کوئی جنرل یا جب تک پاکستان کا کوئی طاقتور پرسن یا طاقتور ادارے کا کوئی پرسن شہید نہیں ہوتا، تب تک کیا یہ شہید کہلائے نہیں جائیں گے؟ دوسرا سوال سر میرا آخری سوال یہ ہے کہ اس پورے فیلئر کی اگر رپورٹ ISI پیش کرتی ہے تو اس کے اندر کون قصوروار نکلتا ہے؟ بیٹا میری گزارش سن لیں. ایک تو یہ ایک میں کر لوں گا، لاسٹ کوشچن آپ سے لوں گا. اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ فیلئر کتنا بڑا لفظ ہے اور آپ نے کتنی آرام سے کہہ دیا. گورنمنٹ کی فیلئر ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی وہ ہو سکتا ہے. اسٹیٹ فیلئر آپ نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا اور یو آر اسٹارٹنگ یور کیریئر. تو آئی ایم افریڈ کہ جب آپ سینئر جرنلسٹ ہوں گے، ان کی طرح میری طرح گرے ہیئر ہو جائیں گے تو پھر کیا بول رہے ہوں گے. تو پلیز سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہ دیا کریں. کوئی اسٹیٹ کا فیلئر نہیں ہے، اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ہماری میں نے آپ سے کہا کہ 2,000 کلومیٹر ہیں. ایک جگہ پر اسٹیٹ نے یا اسٹیٹ کے اداروں نے دے ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ. اور دہشت گرد جو ہے اس نے کسی 1 انچ میں بریچ کرنا ہوتا ہے. ٹائم کی لبرٹی اس کے پاس ہے، ٹارگٹ کی لبرٹی اس کے پاس ہے، گوریلا وارفیئر ہے، کانفلکٹ زون میں ہے. تو اس طرح کے واقعات 2 کے دردناک ہیں، 2 کے جتنی میں کہہ رہا ہوں مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اس طریقے سے، اور پھر آپ نے ایک اور بلوچستان میں آپریشن کدھر ہو رہا ہے؟ یہ آپریشن آپ کے رحیم یار خان میں کچے میں ایک آپریشن ہوتا ہے، ٹکر چلتے ہیں. رحیم یار خان کچے کے علاقے میں، کیا میں اس کو کہہ دوں پنجاب میں آپریشن ہو رہا ہے؟ کہہ سکتا ہوں، یا آپ خود اس ٹکرز میں لکھتے ہیں. لیکن ہمارے کیس میں آپ لکھتے پورے بلوچستان میں آپریشن.
कोई ऑपरेशन बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है। हम स्मार्ट काइनेटिक ऑपरेशन जरूर करेंगे, IBO जरूर करेंगे, जो भी वायलेंस करेगा, जो मासूम लोगों के कत्ल गारत में शामिल होगा उसके अगेंस्ट जरूर जाएंगे, लेकिन परसेप्शन एंड रियलिटीज में फर्क जान के चाहिए। लास्ट सवाल प्लीज। देखिए, मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की मुनज़्ज़म पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। उसमें 3, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये तो जो लोग इंसर्जेंसी पढ़ते हैं, जो लोग सेपरेटिस्ट मूवमेंट पढ़ते हैं, जो लोग गोरिल्ला वॉरफेयर पढ़ते हैं, उनको ये बात पता है अच्छी तरीके से कि 3 जगहों से उनकी सक्सेस है। उनकी सक्सेस जो है, एक वो ज़ाहिर है मिलिटरीली, मैंने आपको बताया, एक सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवान को रियासत से दूर करने की कोशिश की जा रही है, और तीसरी चीज़ सोशल मोबिलाइजेशन है। क्या बशीर ज़ेब, अब बशीर ज़ेब का आपको नहीं पता होगा कौन है, वो मजीद ब्रिगेड का हेड है BLA का, जो ये खुद को हमले करा रहा है, वो खुद आके लाहौर मॉल रोड पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है या आपसे बात कर सकता है। उसको लेजिटिमेट वॉइस चाहिए यहाँ पर, जो उसके लिए एडवोकेसी करे, जो उसके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट बलूचिस्तान के अंदर कर सके, और ये विक्टिम कार्ड खेल के ये रिक्रूटमेंट की जाती है। तो ये सारी एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का प्लान आप अगर बात कंप्लीट करने दें तो मैं तो बैठा हूं, आपको पता नहीं क्या जल्दी है। तो गुजारिश ये है कि जब ये ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, रॉ फंडेड, तो ये सारी चीज़ें किसी भी इंसर्जेंसी को कामयाब करने के लिए, किसी और मुल्क में प्रॉक्सी लड़ने के लिए, ये चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी सर्कमस्टांशियल और सॉलिड एविडेंसेस दोनों। लास्ट सवाल थैंक यू सो मच। ये बड़ा अच्छा जेस्चर है कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। जैसा आपने कहा कि हम लोग सुनते भी आते हैं, रूमर्स होती हैं, अपना गलत बातें भी की जाती हैं, कैंपेन्स भी चलती हैं कि नाराज लोग और कैंपेनिंग हो रही है एंटी पाकिस्तान के सब जो लोगों को परेशान रखने के लिए। तो क्या बलूचिस्तान हुकूमत या कोई फेडरल हुकूमत कोई ऐसी कोई कैंपेन करेगी जिससे पाकिस्तान में एक पॉजिटिव इमेज जाए, और जो चीज़ें हमारे एंटी जा रही हैं उनको कोई पॉजिटिव साइड पे लेके, ये बड़ा एक पॉजिटिव समय आपको एक राय, क्योंकि इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम लोग बच्चों को निसाब में कुछ पढ़ा सकें, क्योंकि यू आर CMO और दे कैन डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ। वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट। बच्चे, ये जो सबवर्जन है, सबवर्जन जो है, ये पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि खुदारा इनको नाराज बलोच ना कहें। कौन सी नाराजगी है, दहशतगर्द हैं, और ये टर्मिनोलॉजी नाराज बलोच की किसी पॉलिटिशियन की क्रिएटेड नहीं है, ये आपकी क्रिएटेड है। तो आप इससे प्लीज वापस रिवर्स कर लें, कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ दहशतगर्द हैं, प्योरली दहशत। जी लास्ट देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो वहाँ बाहर बैठ के खुद लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं। आम बलोच को जो बेचारा सर्दी में ठठरता है, गर्मी में झुलसता है, उसको जज्बाती करके, उसको एक प्रोपेगेंडा टूल से मुतासर करके पहाड़ों की तरफ भेजा जाता है। अपने बच्चे लग्जरियस लाइफ गुजारें, आम बलोच कत्ल गारत करे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक रही बात, पाकिस्तान की हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, फॉरेन ऑफिस पे ज़रूर काम कर रहा होगा, ज़रूर इस पर कोई ना कोई काम कहीं पे हो रहा होगा कि उन लोगों को इंटरपोल के ज़रिए, रेड वारंट्स के ज़रिए एटलीस्ट ये बताया तो जाए दुनिया को कि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। शुक्रिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी लाहौर में न्यूज़ कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि BLA ने बलूचिस्तान में 9 मुकामात पर हमले किए। कालअदम BLA ने हमलों में सिविलियन को हदफ बनाया। बच्चों, खवातीन के सामने लोगों को मारना बलोच रिवायात नहीं। यकीन दिलाने पंजाब आया हूं, एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए अप्लाई करने पर बरतानवी अखबार में बानी PTI के खिलाफ एक और आर्टिकल छप गया। सवाल उठाया गया है कि तालिबान दोस्त शख्स का चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतखाब दुरुस्त हो सकता है। अखबार ने साबिक वज़ीर आज़म को तालिबान दोस्त करार दिया और कहा, बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। तालिबान दोस्त शख्स कैसे ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन सकता है? जेल में कैद शख्स कैसे यूनिवर्सिटी के लिए दस्तयाब होगा? बरतानवी अखबार गार्जियन ने बानी PTI के ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए अप्लाई करने पर सवालात उठा दिए।
ने साबिक वजीर आजम को तालिबान दोस्त करार देते हुए कॉलम में लिखा, बानी पीटीआई ने खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत की। क्या तालिबान दोस्त शख्स का बतौर चांसलर इंतखाब दुरुस्त हो सकता है? अखबार ने लिखा, बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। बरतानवी अखबार ने बानी पीटीआई को खवातीन से मुताल्लिक मुतनाज़ बयान दागने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टीट से तशबीह दी। लिखा, बानी पीटीआई ने खवातीन के लिबास को रेप की वजह करार दिया। बतौर चांसलर उनकी नामजदगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की खवातीन की तौहीन है। अखबार ने लिखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की मुद्दत 1 दहाई के लिए होती है। चांसलर को पूरे साल खुद को दस्तयाब रखना होता है। साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम को तो 14 साल सजा हो चुकी है, वो जेल में है। जामिया के लिए कैसे दस्तयाब होंगे? आर्टिकल में कहा गया है, जब चीन गैर मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था तो बानी पीटीआई बीजिंग की तारीफें कर रहे थे। उनकी आज़ादी इजहार से मुताल्लिक मुतनाज़ बयानात यूनिवर्सिटी रिवायात के खिलाफ हैं। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड छोड़े, किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के भी अहल नहीं। जियाले रहनुमा शर्जीना मेमन की तनकीद, बोले साबिक वजीर आजम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते रहे हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, बीए में 3rd डिवीजन लाने वाला ऑक्सफोर्ड जैसी दरसगाह का चांसलर बनना चाहता है, ये इंतहाई मुज़हका खेज बात है। लीगी रुकन असम्बली शिजरा मनसब का कहना है कि सजा याफ्ता शख्स कैसे किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बन सकता है। चांसलर होना चाहिए जो बात किरदार हो, गलत कामों में ना हो, जो मंशियात वगैरह में ना हो, जो दहशतगर्दों का दोस्त ना हो। ये तो ऑक्सफोर्ड एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर कोई मुझे कहे कि जी पाकिस्तान की किसी लोकल यूनिवर्सिटी में भी मुझे चांसलर बनाया जाए, इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट। खान साहब ने 3री डिवीजन में ऑक्सफोर्ड से पास किया हुआ है बीए शायद, और वो अब ऑक्सफोर्ड के चांसलर लगना चाहते हैं। उन लोगों के मुकाबले में जो वहाँ पे नोबेल लॉरिएट्स हैं, एक नॉन सीरियस मजाका खेज सी बात है। थिएटर अच्छा क्रिएट किया है पीटीआई में कि खान इमरान खान साहब जो हैं वो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर लग जाएंगे, तो लग गए हैं। 10 साल की मुद्दत के लिए ये एक पोस्ट होती है। एक इंसान जो कि दूसरे मुल्क के अंदर कन्विक्टेड है 14 साल के लिए, उसने किस तरह से सोचा कि वो इस चीज के लिए अपने आप को पेश करे। बगैर सोचे समझे इमरान खान ने फैसला किया। कुछ सोचना समझना भी चाहिए कि इस बात से या हमारे इस इक़दाम से पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात का खैर मकदम। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। वजीर आजम लीड करें, कोई फैसला करेंगे तो उनका साथ देंगे। मुश्किल वक्त में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। प्राइम मिनिस्टर को लीड लेनी चाहिए, वो इनिशिएटिव है। मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तमाम जमातों को अपने इख्तलाफात भुलाकर एक हो जाना चाहिए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने पार्टी और फौज के दरमियान बातचीत को वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका से इंटरव्यू में कहा, फौज और पीटीआई में बिला ताखीर मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। रियासत के लिए ये इंतहाई जरूरी है। उम्मीद है डेडलॉक मजीद बरकरार नहीं रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि ताकत हुकूमत नहीं बल्कि फौज के पास है। ये डेडलॉक और बरकरार ना रहे। हमारी पोजीशन हमेशा से रही है कि जी हम उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं। हमारे दरवाजे जो है उनके साथ बातचीत करने को खुले हुए हैं। रियासत के मफाद में पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत अशद जरूरी है। हमारी जो बेसिक इंटेंशन है वो ये है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे जब अपने अपने आईनी हदूद के अंदर रह के ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर का तो कहना है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है। ये लोगों का इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर होगा। इस जलसे की पोस्टपोनमेंट में सामने आया है कि एक किस्म का कॉन्टेक्ट ही कहा जा सकता है, उसको वो सामने आया है। खान साहब ने उनको इजाजत दी थी, पॉजिटिव नतीजे निकल सकते हैं तो उनको इजाजत है। वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं मिलने की, बिल्कुल डेस्परेट हैं कि काजी फायज ईसा को किसी तरीके से एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब का जो कॉन्टेक्ट रहा है वो आपके सामने है कि हुकूमत को कंटिन्यू करने का एक ही है, वो ये है कि जुडिशरी जो है इनको सपोर्ट करे। मेरा जो सोशल मीडिया है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अंडर नहीं है, मेरा उसके साथ कोई अमल दखल नहीं है। पब्लिक डोमेन में अब आप देखेंगे कि 8 सितंबर के बाद उन्होंने बहुत इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे जलसे जुलूस थ्रू आउट द कंट्री वो आप देखें। वजीर आजम शहबाज शरीफ महंगाई में कमी से पुरएतमाद, कहा अफरात ज़र की शरह और महंगाई में कमी पर इत्मीनान है। मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। ये पाकिस्तान की मुस्बत मुआशी इशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेजी से काम हो रहा है।
पेट्रोल कीमतों में मजीद कमी की गई है। हुकूमत तमाम फवायद आम आदमी तक मुंतकिल करने पर यकीन रखती है। और पिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। लिटन दास की सेंचुरी ने मेहमान टीम को तबाही से बचा लिया। 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हुए, फिर लिटन दास और मेहदी हसन ने बॉलर्स को विकेट के लिए तरसा दिया। 165 रन की शराकत बनाई। मेहमान टीम 262 रन बनाकर आउट हुई। खुरम शहजाद ने 6 शिकार किए। दिन के इख्तिताम तक कौमी टीम ने दूसरी इनिंग में 2 विकेट भी गंवा दी। 21 रन की बढ़तरी हासिल। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुल्क में मॉनसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार है। बारिश का नया सिलसिला 2 से 5 सितंबर तक जारी रहेगा। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। NDMA के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पोटोहा रीजन, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में हल्की बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड, हजारा और पेशावर डिवीजन में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। कल्लार डिवीजन, क्वेटा, पशीन, कीरथर और कोहे सुलेमान में भी हल्की से तेज बारिश, जबकि शुमाली सिंध में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। NDMA के मुताबिक बारिशें अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का बाइस बन सकती हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। पाकिस्तान में जज़ाम के खात्मे के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाली जर्मन डॉक्टर रुतफाओ के जज्बे और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जर्मन कौंसल जनरल मैदान में आ गए। रुतफाओ के फलाही इदारे की जानिब से टंडो जान मोहम्मद के सैलाब मुतासरीन के लिए 200 घरों की तामीर जारी है। 30 घर मुतासरीन के हवाले कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन की इस रिपोर्ट में। तो रुतफाओ चली गई मगर इंसानी खिदमत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। टंडोजान मोहम्मद में जर्मन कौंसल जनरल इस अज़्म और इरादे के साथ पहुँचे तो पुरतबाक इस्तकबाल हुआ। कौंसल जनरल ने तिब्बी कैंपों का दौरा भी किया। डॉक्टर रुतफाओ के इदारे MALC की जानिब से माजूरों में व्हील चेयर तकसीम की। People here are in a very difficult situation, not only when there are floodings, but in general. People need medical help, they need support. And MALC is providing this, the only place where they can get medical help. जर्मन कौंसल जनरल ने बताया कि सैलाब के दौरान मुतासिर होने वाले घरों की तामीर भी जारी है। जर्मन फलाही इदारे की जानिब से 30 घर तामीर के बाद मुतासरीन के हवाले किए गए हैं। Ever since this work, which helped so many Pakistani people, is closely linked with Germany, with all the German citizens who donate so generously to this work here. कौंसल जनरल कहते हैं कि साल 2022 में सैलाब मुतासरीन के लिए जर्मन फलाही इदारे दीगर मंसूबों पर भी काम कर रहे हैं। मशगला और शौक बेहतर आमदनी का जरिया बन जाए तो दुनिया रश करती है। पेशावर के तालिब शहबाज एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेडिकल की तालीम के साथ कैलीग्राफी और पेंटिंग करते हैं। उनके फनपारे बैरून मुल्क में भी पसंद किए जाते हैं। नवाजुद्दीन की रिपोर्ट। मेडिकल की सख्त पढ़ाई मगर शौक की अलग दुनिया। खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर के तालिब इल्म ने मेडिकल की मसरूफियात के साथ साथ ब्रश और कलम को भी अपना लिया है, जो इनके तख्लीकी जज्बे की अक्कासी करता है। मुझे कैलीग्राफी आर्ट का बहुत शौक था, तो मैं और इस चीज से मुझे काफी सपोर्ट भी मिले और मुझे सुकून भी मिलता है, तो मैं दोनों एक्टिविटीज को साइड बाय साइड लेके चलता हूँ। खताती की दिलकश और पेचीदा फनकारी देखकर अंदाजा होता है कि ये इस तालिब इल्म का महज शौक नहीं बल्कि रंगों से गहरी मोहब्बत है जो इनके फन में झलकती है। मैंने तकरीबन 10-15 पेंटिंग USA को डिलीवर किया और इस तरह बाकी UAE, दुबई और इस मुल्क में भी मुझे ऑर्डर आते हैं और मैं पेंटिंग्स को डिलीवर कर देता हूँ। ये है शहबाज यूसुफज़ई, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर दिल में जज्बा हो और मेहनत का अज़म तो डॉक्टर बनने के साथ साथ एक बेहतरीन कैलीग्राफर भी बना जा सकता है। कैमरामैन हयात खान के साथ नवाजुद्दीन, ARY न्यूज़, पेशावर। फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। शायकीन चैंपियंस कप के इब्तदाई मैचेस फ्री में देख सकेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत चैंपियंस लीग के इंतजामात से मुतालिक इजलास हुआ। मोहसिन नकवी की हिदायत पर शायकीन क्रिकेट आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।